लता मौसी बयस 50 टपिलाणी। गाँ गाँ बुली टोकेईरे माछ बिक्री करिबा तार काम। माछ सिना बिक्री करे हेले जगा उपरे तार भारी श्रद्धा। माछ बिक्री करे बोली लोके माने ताको लता केउटुणी बोली डाकंती। ताकू तांको गाँ मंदिर रे नना माने पचारंती नहीं, कुहंती तो देहरु आईंसर बास्ना आसुची, तू आम जगन्नाथ मंदिर रे पशिबुनी कि जगा दर्शन करि परिबुनी। तापर तू मुसलमान घरे रहितिलु, तारी छुआ दिने तो कोଳରେ खेलुथिला। तू सिना मुसलमान को बाहा होइनो किंतु तार रक्षिता होई तो थिलु। लता माउसी कांदी कांदी घर को आसे। घरे तैयारी करिथिबा मंदिर रे जगा को हाथ टेकी तार दुख जणाए, कुहे जगा तू तो सब कथा जानिछु। लता कांदी कांदी मन पकाए कालिया आगरे तार पिला दिनर कथा। क्षेत्रीय घरर झियो लता, दुई भाई रे गोटिए भौणी। लता जेतेबेले जन्म हैला ता बापा मांकर खुशी कहिले न सरे। दुई भाई रे गोटिए भौणी, जगा बलिया सांगकू सुभद्रा। क्षेत्रीय घर होइथिबारु युद्ध रे चली जाई थांती बापा। माँ तांको तिनी भाई भौणी को बहुत गेल अवसर रे पाली थांती। लता को जेतेबेले 11 वर्ष हैला तार विवाहर करि दिया गला। बाल्य विवाह लता को जेमिति धूली घेला परि लागुथाए। लता तो शाशुघर को चली गला। शाशुघरर स्वामी कौन जानिबा आगुरु तार 27 वर्षर स्वामी सबुदिन पई चलीगला आरपारी को। लता को शाशुघर लोक बहुत हैरान कले, ताकू पेट पूरा 2 मुठा खाइबा को दियंती नहीं। लता खाली कालिया ठाकुरन को डाकुथाए। लता भारी कालिया विश्वासी। शाशुघरे एते जंत्रणा सही पड़ी रही थिला लता, हेले दैव बोझ उपरे ललिता बिड़ा नदी देला। सेई वर्ष नदी रे पानी आसिला, घर द्वार सबु भसाई नेला। लतार परिवार एही बड़ी पानी रे कुआडे भासी गले। हेले लता भासी भासी जाई लागिला गोटिए सेना कैंप रे। सेटारे हुसैन बोली गोटे मुसलमान सेना लता को उद्धार करी तारी कैंप को नहीं गला। लता को सेतेबेल को 18 वर्ष, गोरा तक तक रंग, सुंदर मुखमंडल। हुसैन लता को देखी ता घर को नहीं गला। सेइटारे लता रहिला। हुसैन जेतेबेले आल्लाह को डाकुथाए, लता सेतेबेले जगन्नाथ को। दुई जण एकाठी रुहंती, किंतु केही केबे निजर जाति प्रथा को नहीं प्रश्नवाची उठांती नहीं कि केही कहा धर्म भावना को नहीं खेलती नहीं। हुसैन को लता दिने डाकी करी कहिला, आज हेउची देवस्नान पूर्णिमा। महाप्रभु 108 गरा सुगंधित जल रे स्नान करिवे। मोर काई भारी इच्छा होउची जगा को टिके स्नान वेदी रे दर्शन करिबाकू। हुसैन कहिला, लता मु कौन तुमको मना करुची, चल जिबा। लता कहिला, तुमको तो बड़ देउल मना, तुमे केमिति जीव? हुसैन कहिला, तुमे जगा दर्शन करिब, मु पतित पावन दर्शन करिबी। सेई जगन्नाथ पा आमरी भली केते पतित मानकु दर्शन देबा पई बड़ देउलरू ओल्हाई आसी अरुण स्तंभ पाखरु पतित पावन रूपरे दर्शन देउछि। तुमे व्यस्त हुओ नहीं, चल जिबा। दुई जण सखाळु सखाळु बाहरी पड़िले पुरी। स्नान वेदी रे जगा को दर्शन करिबारु भलरे भलरे दर्शन करी फेरिले। फेरिला बेलकु देखिले रास्ता कड़रे गोटे सद्य नवजात शिशुपुत्रटीए किए सुआई देइछि। छुआटी राह धरी कांदुछि। लता जाई छुआटी को कोल को नेला। चारिआडे खोजी देखिले पिलाटा को एठी किए छाड़िछि, हेले केही भी सेठारे नथांती। हुसैन कहिला, लता तुमको तुम जगन्नाथ ठाकुर उपहार देइछंती, एई हेउछि तुम बुर्ध काल को सहारा। लता कहिला, एई छुआटी जदि आम पाखरे रुहे लोके माने एहाकू आम पुओ बोली भाबिबे। आमर एई सुंदर बंधुर संपर्क रे कलंक लागि जिवो। एई दुनिया आमको कौन कहिबो? मु गोटे विधवा, मो कोଳରେ एई छुआटी को देखिले समाज प्रश्न करिवो, आ लोक माने आंगुड़ी उठेइबे। तुमे बदनाम होइब, आउ मु भी। हुसैन कहिला, बदनाम को मोर डर नहीं। लता मु तुम सांगरे सबुबेले अछि,
ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଛୁଆଟି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୁଆଟିର ନାଁ ଜଗନ ରଖିଲା ଲତା। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଜଗନକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତୁ ବାପାର ପୁଅ ନା ମାଆର ପୁଅ? ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଆଉ ତୋ ମାଆ ହିନ୍ଦୁ। ଜଗନ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେନି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଲତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଝ ଲଦି ହୋଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହୁସେନ ତା କର୍ମସ୍ଥଳୀରୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। କିଏ କହିଲା ଶତ୍ରୁର ଗୁଳିରେ ମରିଗଲା, କିଏ କହିଲା ପାପ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ବାଘ କି ଭାଲୁ ଖାଇଦେଲେ। ଲତା ସେ ସବୁ ଶୁଣି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ତା ପୁଅକୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କଲା। ଲତା ଦିନେ କହିଲା, ପୁଅରେ ଆଜି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଚାଲ ଟିକେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗାକୁ ଦେଖି ଆସିବା। ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସେବାୟତ କହିଲା, ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତୁମେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନକୁ ବିବାହ ହୋଇଛ, ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ମୁସଲମାନ। ତୁମକୁ ମନ୍ଦିର ମନା। ଲତା ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ସେବାୟତ। ଲତା କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ଯଦି ମୁସଲମାନ, ସେ କ'ଣ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି? ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପୁଣି ମୁସଲମାନ ହୋଇ ସେ କେମିତି ଜଗାର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଲା? ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସେଇଠୁ ଜଗନ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଲତାକୁ ପଚାରିଲା, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନର ପୁଅ? ମୋ ମା ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ମୁସଲମାନ? ଏ କଥା କହି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତି ସାରା ତାକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଗନ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଲତା ସକାଳୁ ଉଠି ବହୁତ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତା ମନରେ ଆସିଲା, ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଅଭିମାନ କରି ଲତା କହିଲା, ଜଗା ଆଉ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଜମା ବି ଯିବି ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ରହିଲା। ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମନ ସିନା ବୁଝିବନି, ହେଲେ ପାପି ପେଟ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଖାଇବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଲତା ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାଛ ବେପାର କଲା। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏବେ ଲତା କେଉଟୁଣୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଲତା ବୁଲି ବୁଲି ଯାହା ବେପାର କରେ, ସେଇଥିରେ ତାର ଗୁଜୁରାଣ ଚଳାଏ। ଜଗାକୁ ଡାକେ, ରାତି ହେଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖେ। ଏମିତିରେ ତାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯାଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଲତାର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ବେପାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିଏ ଟିକେ ପଖାଳ ଲୁଣ ଦେଲେ ଖାଏ, ନହେଲେ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଲତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା, ଜଗା ତାକୁ କହୁଛି, ତୁ ଆଉ ଏତେ ହଇରାଣ ହୋନା, ଚାଲି ଆସେ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ। ଲତା କହୁଛି, କାଳିଆରେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ମୋରି ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ତୋର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଥାଏ କାଳିଆ ରଜା। ଏତିକିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲତାର ଆଖିରୁ ତାର ବୋହିଗଲା ଧାର ଧାର ଲୁହ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲତାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ 2 ଜଣ ଯୁବକ। ଲତା ଦେଖିଲା, ଆରେ ଜଗନ, ମୋ ପୁଅ କହି କାନ୍ଦିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଲତାର ଶେଷ ସମୟ। ଜଗନ ଲତାର ମୁହଁରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ତୁଳସୀ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଲା। ଲତା କହିଲା, ବାପାରେ ଜଗନ, ମୁଁ କାଳିଆର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ତୁ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ। ତତେ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଇଥିଲି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ହୋଇ ରହିଛୁ। ଜଗନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ଲତା କହିଲା, ଆଉ ହୁସେନ, ଯାହାକୁ ତୁ ତୋ ବାପା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେ ମୋର ଖାଲି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତୋ ପରିଚୟରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ତୋ ବାପା ମାଆର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ। ତୁ ମୁସଲମାନ ନୁହେଁ କି ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ତୁ ତ ସେଇ କାଳିଆର ଦାନ, ଯାହା ପାଖରେ ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଗାଁର କେତେକ ପୁରୁଖା ଲୋକ ଘର ବାହାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଲତା କେଉଟୁଣୀ ସତ କହୁଛି,
केई कौन मला बेलू मिछ कथा कहे। सेमाने आसी लता को कहिले, लता तू आमको क्षमा करदे। लता कहिला, मोर तुम ऊपर किछि भी मान अभिमान नहीं कि राग रुषा नहीं। मोर खाली एतिकी अनुरोध, मु तो आउ पुरी जाई जगा दर्शन करि परिबिनी। आम गाँ मंदिर रे टिके जगा दर्शन पाई अनुमति दियंतु। समस्ते हाँ भरिले। लता जाई गाँ मंदिर रे जगा दर्शन कला। आउ जगार आखि को अनाई लुह गड़ाई आउ आखि बुझीदेला, सेठी टली पड़िला। समस्ते कहिले, केते पुण्य करिथिला लता, जगा आगरे तार जीवन गला। जगन लता को नहीं चलीगला पुरी स्वर्गद्वार। सेठी तार शेषकृत्य संपन्न करी गंगारे तार अस्थि विसर्जन कला। फेरिला बेले पुरी बड़दाण्ड देई जगा को दर्शन करी आसीबो बोली गला। हेले अरुण स्तंभ पाखरे पतित पावन दर्शन करी अभिमान करी कहिला, जगा तू मो माँ को बड़ देउल को छाड़ी देई नाहु, तेणु मु भी तते दर्शन करिबिनी। जेउ दिन तू मो माँ को मो झियो रूपरे फेराई देबु, सेई दिन मु तोर बड़ देउल को जीवी। एउठू फेरी जाउछि। सेउठू फेरी गला जगन ता गाँ को। श्रोता बंधु, मोर এই କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।